Oh, chicos, hola, buenos días. Gracias por acompañarnos hoy otra vez. Hoy vamos a tener dos presentaciones. En la primera vamos a escuchar a la doctora Silvestra Marinielo y la va a acompañar en su respuesta la doctora Elsa Rodríguez Brondo. Y en la segunda parte de nuestro trabajo el día de hoy vamos a escuchar a Reinaldo Ladaga y va a contestar Eugenio Santangelo. Entonces voy a comenzar por presentar, ¿no?, la primera participación, muy brevemente para pasarles la palabra a ellas. La doctora Silvestra Marinielo fue profesora titular en el Departamento de Historia del Arte y de Estudios Cinematográficos de la Universidad de Montreal y también trabajó como directora del Centro de Investigaciones sobre Intermedialidad en la misma Universidad de Montreal. Mucho de su trabajo académico gira en torno a la ejemplaridad en el cine y nosotros tuvimos la fortuna hace ya un tiempo de conocerla en un curso que dio aquí mismo en Filológicas, también sobre cine, donde hablamos un poco del cine de Kiarostami. Es autora de varias publicaciones, entre ellas El cine y el fin del arte, Teoría y práctica cinematográfica en Lev Kuleshov, y un texto, un libro entero sobre Pier Paolo Pasolini, que se llama Pier Paolo Pasolini, ¿no? Sí, es muy claro. Por su parte, Elsa, que ya conocen porque hemos estado aquí todos estos días, la doctora Elsa Rodríguez Brondo proviene también del área de literatura, como muchos de ustedes. Es doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México y, como ya dijo Esther, me parece que el día de ayer está a cargo, junto con Esther, de la revista Acta Poética del Centro de Investigaciones Poéticas de este instituto y es también profesora de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, sin más, porque no les quiero quitar mucho tiempo para que mejor hablen ellas, le voy a dar la palabra a Silvestra, que nos va a hablar, sobre una película, la película que proyectamos aquí el lunes, que se llama Un Mundo Mejor, de Susanne Bier. Me disculpo si no hablo español. In fact, I'm very happy to be here, and I will try to be as clear as possible in my Italian English. I would like to thank Elsa and Esther and all the people of the seminar for inviting me and for this conference, which is mostly inspiring and stimulating. So when Esther invited me to this conference about the concept of resistance, I proposed to work around a question: is positive exemplarity always a form of resistance? I put positive between parentheses. We will see why. This question develops within a project on cinema and exemplarity, which is wider and which is the project of the rest of my life, I think, because it's huge. The film I decided to study, as Marianella said, is In a Better World by Susanne Bier. Often when I present my work on exemplarity, the reaction is one of distrust, as if I were engaged in some moralistic and prescriptive operation. And I hope to be able to dissipate some of this suspicion. We'll see, maybe not, but my work, in fact, stems from Pasolini's intriguing remark about some time on the notion of action and act and the implication of this concept. And I work here with Hannah Arendt and Bakhtin. In the concept of history, Hannah Arendt evokes the necessity of recognizing the supremacy of action as the characteristic of the modern world. She says that human beings always try to define themselves as different from the other animals, and they gave different definitions at different times, like
capable of language, rational, capable of making things. But she says in modernity, in fact, it is action that defines the human being. The human being is different from the other animals because he is or she is capable of action. What does it mean? Arendt explained such a change with the advent of modern technology, which is responsible of the radical transformation in the understanding of the human being and the world she inhabits and in which she acts. And here comes the very important part, because she says, contrary to the Homo faber, who anticipates and controls the results of his work, the agent cannot control nor foresee beforehand the results of her actions. So it could be very destabilizing, very difficult. Arendt evokes the frightening consequences of the radical change happening with the passage from mechanical technology to modern technology. We could say electric technology or liquid modernity or whatever. But it's our technology. Her thoughts on the subject are widely developed in The Human Condition, especially in the chapter on action. And she says that the idea of process, which makes its appearance in modern natural sciences and then from sciences in history, in modern history, so the notion of process embodies and explains this change. To think in terms of process, of action as process, changes many things. Process is irreversible, she says. Human beings can destroy nature, can destroy everything they build, but they cannot undo the process that their action has set off. We can do something, but we cannot undo it. And she says that the agent discloses herself in speech and action, that speech, thought are also actions. And each act integrates a web of pre-existing actions and produces endless effects, unpredictable, uncontrollable, and irreversible. So modern technology, and it is very surprising that neither Heidegger nor Arendt, when they talk about modern technology, talk about communication technologies nor film, but they live and they think in the age of film, of photography, and this changes the way of being in the world, the way of thinking. But they, Arendt speaks about theater, but never about film. Modern technology, I was saying, makes the uncontrollable and irreversible character of action more evident. And because of its unpredictable and unrestrainable nature, action threatens the stability of human affairs. To control the threat, acting has been replaced by making. Action has been instrumentalized to realize a goal, but we have not thought of action as a process, she says. And with this replacing of acting by making comes also the separation between knowing and performing. Since Plato, and it is the basis of our political
establishment, and there are people who know, who represent themselves the results of what should happen, and there are people executing and performing act to realize what is foreseen. If film is the written language of action, film and audiovisual technique have the power to reproduce in action as a process, to reproduce its endless and unpredictable process. With what consequences? Please don't think that I'm saying that every film does that, or that every audiovisual production does that. But I talk about the potential that the medium, the media have to reproduce this action as a process. The other thing that inspired me in this reflection about action is Bakhtin, in a very difficult text, which is Toward the Philosophy of the Act, and which is part of the early writings of Bakhtin that he hid, and so they have been found much later, and they were eaten by mice, destroyed by water, so there are words missing, but it's an incredibly powerful text. And he says, for instance, that there are two words that confront each other. The words that have absolutely, the two words have absolutely no communication with each other. The word of culture and the word of life. The only word in which we create, cognize, contemplate, live our lives and die is the word of life. He says also that there is the world in which the acts of our activities are objectified, the world of culture, of representation, of discourse, and the other world where these acts actually proceed and are actually accomplished once and only once. The historicity of each act is very important for Bakhtin, who works a lot around the work of Kant, to whom also historicity is fundamental. But for instance, yesterday in the communication, in the talk by Iliana and by same preoccupation, how Iliana was repeating how to tell the suffering from within the suffering, without stepping outside and describing, analyzing, discussing, without putting ourselves in the world of culture as a separate world. The questions Marianella was asking also were going in the same direction. What do we do? How do we? And Bakhtin's answer is that art has the possibility of connecting these two worlds, connecting in an event, in a moment which is historical, which lasts for the time of the event, and then it's always to be recreated and reproduced. And I would say that when I read Bakhtin, I feel he misses film, and that film could bear answers to what he does, but art, of course, poetry, and film. So I will not. This is one of the directions where I'm going. So I would say I pretend that film as a medium, and the notion of medium is also very important. And in my book on Kuleshov, I was working with Bakhtin's notion of medium, which implies an inseparability between technical, material, and ideological, and
technology and thoughts cannot be separated. I pretend that film as a medium is an answer to the dramatic attempt of bridging the gap between life and its representation, between action and discourse, and my hypothesis that the bridge could be the example, as in exemplary story, exemplary character, but also as an exemplary way of looking at things and listening. Say that it's very hard to find an exemplary character in modern film. In classical film, it's easier. In modern film, we find more an exemplary way of looking at things, or an exemplary way, meaning that the film, the cinema, becomes the model. We can take to look at things and to listen in a way that we haven't before. So the ethical implications are important. Pasolini, for instance, says when he, in that brief passage that I skipped because I realized this morning that I had too much, but I speak very slowly, so this is the problem. But Pasolini says audiovisual technique shows the human being acting and giving the example, and this is why television is so immoral. So we can understand that the ethics are important. Now I come to the notion of example, because everybody knows what is an example, but an example is everything. People acting give the example. So I will briefly go through a range of possible definitions of example, keeping in mind Pasolini's. And there is an article entitled Exempli Gratia, to make an example of Greeks, by Geoffrey Lloyd. And he says that the Western philosophical tradition provides a battery of interpretative tools for the analysis of example in its multiple uses. So the example can be the particular case that illustrates a general rule. It can be a model, pattern, an ideal that we want to follow, or a counter ideal that we want to avoid. Example is, and I should use the Latin term exemplum, is a rhetorical construction, is a form of narrative, which I will go back on that, but which has a specific function. Example can be also the making of something for instructive purposes. If I watch how to make a cake, I take the person who makes the cake as an example. Same, for instance, I see someone crossing at the red light, I say, well, if she does it, I can do it. So it's everywhere. This is, so I need to restrain a little bit what it's important to me. Also, we need to distinguish between intentional examples and unintentional. Not every action has the intention of becoming exemplary. For instance, in the film by Susan Bier, Anton, who is the character of the doctor, tries to give the example to his children, teaching them how to face violence. So he intentionally wants to give the example without success, but it's an example of intentionality, while his interior struggle, or Elias' sacrifice, or Klaus' love for his child and his persistence in manifesting his love, even if the child is very aggressive, are unintentional
examples of ways of acting. There is an essay, a very interesting essay by Anne Cheng on the value of example, and she works on the Chinese tradition and especially on the example according to Confucius. What she says brings me back to my hypothesis about the example being the bridge spanning the gap between lived experience and its representations. She says, and I quote, "Chinese were more concerned with the relationship between knowledge and action. To them, knowledge is knowledge of change, of mutation. And the example is the hinge between knowledge as discourse, as argumentation, as representation, and action as process." And she says also, exemplarity is the bringing into operation of a model. It's interesting, it's not just the imitation of something, it's not the reproduction to the identical. It's the bringing to operation of a model. So there is an act, a transformation, and it is done through incitement, inspiration, we could say, and transformation. It is not the identical reproduction. The example is the precise point where discourse is taken over by action. The exemplarity of the saint, she says, intervenes where the discursive topples into what is no longer or not yet discursive. And it's interesting because Bergson, when he talks about the exemplary character, he says that the exemplary character does not need language. It is through his presence, his behavior, that he inspires a certain behavior. Going back to Cheng, she says the example goes into action when discourse reaches its limits. And we could say maybe this is one of the reasons why cinema could be a ground, an ideal ground for exemplarity to manifest itself, or to become evident, and to help us to understand what it implies. Now, if I go back to In the Better World and the topic of the conference, my question was, is positive exemplary always a form of resistance? Could we even say that because it is a form of resistance, the action becomes exemplary? And now I encounter the notion of resistance, and in the preparation of this talk, I realized that resistance shares with exemplarity the same positive connotation. Usually when we talk about resistance, we talk about resistance in a positive way. But resistance is many things. In physics, is certain things, but it could be also the resistance to change or the reactionary forces. But I leave this negative idea of resistance, and we could say that there are as many notions, as many forms of resistance as of power relationships. Resistance can be seen as a response against all kinds of oppression and domination, but can be also an affirmative gesture. And I quote a French philosopher, Véronique Bergen, who says, "A bet for a different present, a proposal for alternative ways of living, thinking, existing." So this positive, constructive proposition can come with forms of resistance. Resistance is especially what Esther Cohen, quoting Daniel Ben Said, calls resistentia minuscola. And she writes that to respond to the horror of the 20th and 21st centuries
it is necessary to develop with Benjamin, and I'm sorry about my Spanish here, un pensamiento de lo minúsculo, de resistencia minúscula que en cada acción, por menor e imperceptible, sea capaz de iluminar instantes mesiánicos alternativos. Nuestro mundo exige otra forma de desobediencia, la tenacidad de lo menor, de lo minúsculo. To talk about resistance, as I was saying, is also to talk about power relations, and there is no power relation without resistance. Dans un essay entitled Le sujet et le pouvoir, Foucault doesn't explicitly talk about resistance. He calls for the historicity, comparing Kant's question, qui suis-je, and Descartes' question, saying that Descartes is ahistorical and universal, while Kant asking who are we? He's talking about the historical subject of his times, which is the Enlightenment. And this historicity, this preoccupation with historicity that Enzo Traverso was bringing in his paper and yesterday in his interventions, should be there in whatever we do. And when I talk about exemplarity, of course it is different in the Middle Ages or at the times of Confucius. And today, even if there are elements that come back and connection, which are very interesting to make. If I talk about resistance, today is going to be different than 50 or 80 years ago. So Foucault says that the goal today is not to find out, but to reject what we are. We need to imagine and build what we could be. Here we find again the positive, constructive notion of resistance. We need to build something new. And this passage echoes Benjamin's Resistencia Minusculas, these other forms of disobedience that take place within the ordinary gestures of everyday life. Foucault continues, we need to promote new forms of subjectivity by rejecting the kind of individuality that has been imposed on us during several centuries. And for instance, in the paper that Raoul gave yesterday, there was this quest for a different subjectivity, the subjectivity of the intellectual or the academic, or Marianella was posing the same question, Esther, how do we change? The system makes of us something, and we need to invent a different way of operating and of conceiving of our subjectivity. So what Foucault says about power relationships is extremely important to understand, in order to understand what goes on through exemplarity, because he says that the power relationship is different from power. The power is the power over a person, over a body, but the power relationship is an action affecting another action. In the film, for instance, it's clear that Christian and Elias are part of a power relationship, are in a power relationship, but we could say that Christian's acting affects Elias' acting, not Elias' body or person. And Foucault says that two elements are necessary for this. One, we need to keep the subject on which the power relationship exercises itself as always capable of acting. It has to be a subject of action. In the film, again, we can talk about the power relationship between a big man and the doctor. At first, big man
has the power in the power relationship because he has the arms, and when it's clear that he needs a doctor, the situation reverses itself. But the people lynching big men, they don't affect the action of big men, but they exert their power over his body and his person. Also, the other necessary element is that there is always, with a power relationship, there is always resistance. So there is a field of possible responses, reactions, effects, inventions that open up in front of the power relationship. We can see it better in the discussion of the film, but I think I came to understand, I don't know if it is true, that we could say that if the exemplary character is one who resists some kind of power relationship, some kind of power within a power relationship, the relationship between the model and her or his follower cannot be a power relationship. It's more on the equal level, and it's a kind of relationship that I would even say breaks the power relationships. Well, I think I skip another part, but the most important point, says Foucault, is the link between power relationships and confrontation strategies. And I quote him, he says, "There is no power relationship without resistance, without loophole or escape, without possible reversal. Each power relationship implies, at least as a possibility, a confrontation strategy. They constitute for each other sort of a permanent limit, a possible point of reversal. In fact, between power relationship and confrontation strategy, there is a reciprocal call, indefinite succession, and constant reversal." Again, in the film, the power relationship between Christian and Elias is reversed after the accident and changes, I would say, into a relationship where power is no longer at stake. The power relationship between big man and Anton is also reversed, as I said. So power relationship is not there, it's not fixed. It can always, because it always implies a response. I will skip the other part because it's too complicated. No, not because it's a little bit toward another branch of my research that I cannot develop here. So, positive exemplarity. Is there negative exemplarity? There is a tendency to think of exemplarity as the performance and emulation of good actions. Only the good would seduce and invite emulation. When I was reading this in the studies on exemplarity, I was really astonished. And I was talking about Bergson. For Bergson, the exemplary character embodies the absolute morality, which is the love for humanity, and which needs to be embodied in a wise and good man in order to stood. But I don't think we can maintain this vision of things, and evil actions can be as seductive as good actions, even more. So one question we could ask ourselves is, are media responsible for this? Is the audiovisual mediation of acts which is responsible for this attraction?
François Jost, who is a film scholar, a French film scholar, has written several books on mean characters and how we can be attracted and love characters who are not at all positive characters. But I leave you with the question and we will see. I mean, he cites Debord, La Société du Spectacle, and from Debord we can elaborate, I think, and through the notion of medium and of mediation, we can try to see, for instance, looking for the negative exemplarity, I looked at the movie, someone advised me to look at The Dark Knight by Christopher Nolan, which is the second film in the series of Batman. And in The Dark Knight, there is the Joker, who is free evil action, I would say, who defines himself as chaos. And we know that after this movie, many people tried to committed crimes, disguising themselves. It's the way it's filmed. Batman never becomes an exemplary character in the film. His actions are represented, objectified, while the process of the evil action is shown as a process, and so it's more powerful than. So what happens in a better world? In a better world is the, I think it's the English-American title for the film, the original title. I will not try to pronounce it in Swedish, in Danish, but it means revenge. So my first article in my academic life was an article on titles, movie titles, because the title orients the viewer to look for something, to see what. So if we go to see the movie and it's called Revenge, action than if we go to see it and it's called In a Better World. But this can be discussed. I know that this film has suscitated a lot of criticism, and so we will discuss it. But I already taught, I already showed it in classes, and the reactions of the students were not very positive. One of the reasons is that it ends well, and things that end well are bad. I found this movie very brave because the director tries to construct something, to propose something alternative to destruction. Well, if everybody dies, we go home very sad, and we know that reality is that. So, but if Elias doesn't die in the accident, he should have died, and or the other one should have committed suicide, probably the movie would be more appreciated. But I defend this movie with all the limits you had me to see, and I saw. Because of this courage to try to propose something positive. We need it. We desperately need it. And so this is why one of the reasons why I picked up this movie, because it's very complex, and it's useful to talk about intentional exemplarity and intentional bad examples, power relationships, good examples, to question if there is an exemplary character or it is just exemplary action. What does it mean, exemplary action in a movie? And so we can say that there is an exemplary story. We can recognize in many films. It's easy to see that. Exemplary story, they tell something to teach something.
so it's a particular construction. We could say that the moral of the story is that if you respond to violence with violence, you end up having more violence. And this is stated by the two fathers in the movie, Klaus and Anton, talking to their children. But the movie goes beyond that. And the film stages different situations where violence, different form of violence takes place and inspires different responses. So in this sense, it's an exemplary story. But for instance, medieval examples where these constructions, I mean, when the priest was explaining the doctrine to the fedeli. Experience or from ordinary life. Oh. Okay. There were very simple stories illustrating the doctrine that he was explaining, and so people would understand. Film when tells an exemplary story. It does it with bodies and gestures and duration and space and time in a different way. So it brings something else to the exemplary story. Soon. Let's see. So when we talk about characters, is it possible to talk about exemplary characters in this movie? For instance, Anton could be an example for his son. Elias could become an example for Christian and for the other children because he's a hero. Christian, has he been an example for Elias? So we can ask all these questions. And the possibility of the example to take place is enforced by the presence of a witness. The viewer is, of course, a witness, but usually in these movies there is also another witness, like the colleague, Anton's colleague, the other doctor who looks at him and see him acting and contradicting himself or his son. So the witness is an important figure in this. What is exemplary in this film, according to me, is the action as a process. The film's writing of the action as a process reproduces a situation similar to what we experience in life, witnessing people act, contradicting themselves, struggling, and we learn from them at all levels. There is a difference between a film representing action. If I want to represent an action, I have to expropriate the action of its dynamic nature and to make it an object. And film reproducing, mediating action as a process. And this is done through rhythm, duration, silence, dialogue, music, different shots, editing, etc. So Anton, who is the doctor, it's a couple of doctors, Anton and Marianne. Anton is a doctor committed to helping fellow humans, and he works in some refugee camp in Africa. We don't know with what organization. His life unfolds between Africa and Denmark, where he's still a foreigner because he's from Sweden and he is object of racism in
what makes him exemplary is his constant struggle to live up to his values and to teach them to his children. He resists, I would say, his inner anger and violence. Sometimes he loses the battle. He keeps trying. We could say with Bakhtin that when Anton proposes himself as an example to the children, he places himself within theory, outside life, and misses the complexity of lived experience. It would be difficult to say that Anton is an exemplary character. His act is, though, and how does film write the act? Through duration, intervals, silences, music. So maybe we can see the segment here, if I can find it. I'm going to the right. Elias. Hej, far. Har vi sagt att vi skulle ringa idag, eller? Nej, jeg fik bare lyst til at tale med dig. Ja, jag har så mycket att göra här idag så jag är lite förvirrad. Jag visste inte om jag hade avtalat att vi skulle höras idag. Christian, ikke? Hans farfar, han døde for lang tid siden. Og han har sådan noget fyrværkeri liggende ude i laden. Og der er ikke nogen, der har opdaget det. Far, kan du høre, hvad jeg siger? Jeg har noget virkelig, virkelig vigtigt at fortælle dig. Christian har bygget en bombe, og han vil sprænge en bil i luften. Hallo? Far? Och jag har varit så stressigt här idag, Elias, så jag undrar om vi skulle kunna höras imorgon istället. Er du okay? Du virker meget underlig, end du plejer. Det är fint, jag mår bra. Det är jättebra. Ska vi säga så att vi hörs imorgon istället då? Jag måste rusa. Ja, okay, far.
Interesting here is the way the camera works, the silent. The silence. I mean, there is no dialogue until the discussion with his son on Skype. So, showing the plurality, the contradictions of the character. He's not one. He's and what he is to the eyes of his son and what he is to the eyes of the viewer. So it's an opening of possibilities. And well, I will not go through all the characters in the film and the actions, but it's steps in front of the exploding car to save the woman and her daughter. It's a moment of resistance against Christian's influence, against his need of recognition by his friend. And we could say that at that point he translates the action of his father into his own action, which is not the same. When I say translates is a way of taking something and transforming it and making it something else. But the example is an event. Paseando el micrófono. Muchas gracias, Silvestra. En realidad me pasaron el micrófono solo para que les presente a Elsa, sí, para que dé una respuesta y recuerden que la intención es, bueno, que entonces todos podamos dialogar ahora, ¿no? Entonces, Elsa. Bueno, ahora sí. Bueno, pues antes de leer mi respuesta o comentario o texto alternativo a la lectura que hace Silvestra de Un Mundo Mejor de Susan Bier, quería decirle y expresar, digamos, públicamente el gusto que me da que estés aquí, Silvestra, porque quisiera hablar. Jesus Christ, o Jesús, ¿cómo decimos? Crista Jesús. Entonces, realmente son muchos años en los que hemos aprendido muchísimo. Creo que las más antiguas, pero no con la misma edad, evidentemente, somos Marianela Santoveña y yo dentro del proyecto, acompañando a Esther, pero hay presencias entrañables que se han vuelto a dar cita en este espacio, como es el caso de Enzo Traverso, que también nos ha acompañado durante mucho tiempo, Aureliano Ortega, que también, por el que debo de confesar, junto con Mauricio Lisowski y Silvestra, me los llevaría a los tres de vacaciones tranquilamente. Y eso es un placer tenerte aquí, Silvestra, porque en realidad hay dos dimensiones de lo que nos has enseñado. Por un lado,
es a no caer en el comentario, digamos, epidérmico o sencillo o digamos que puede caer en la visión pesimista. Pero por otro lado también está la lección de lo que Derrida llamaría las pasiones institucionales. Y creo que tú, junto con Aureliano Ortega también me parece, simbolizan lo que a mí me gusta de la academia y creo que por eso son muy buenos amigos de Esther Cohen. Es decir, no hay condescendencia, hay apertura, hay esta cosa que no se suele decir en la academia porque hay que ser muy serios y muy formales y citar a autoridades, pero digamos por el lado de la humanidad, eres una mujer muy dulce, profunda y de la cual hemos nada de que me haya tocado a mí comentar tu texto. La película es complicada, la vimos nosotros el viernes en el Cineclub y realmente hemos tenido muchas reacciones casi beligerantes, ¿no?, con respecto a la película, y quisiera yo dejar todo esto que nos has contado y lo que desgraciadamente ya no nos leíste, que también estaba muy interesante, que tuve la suerte de leer anoche. Me parece que justamente lo que quiero resaltar en este comentario es que la posibilidad de las artes, cuando se está hablando de procesos de resistencia o cuando se está hablando de una lectura política, por supuesto que admiten esta lectura ética que hace Silvestre, que me parece muy interesante y de la cual se puede partir hacia una discusión, poner en cuestión, hacer un proceso crítico, pero también otras posibilidades de lectura. Yo tomo un espacio muy, muy pequeñito porque además, bueno, vamos a cerrar con Reinaldo Ladaga y con Eugenio Santangelo y no quiero ocupar demasiado tiempo y por supuesto que el espacio de discusión. Y leo, como decía Enzo Traverso el miércoles, toda obra estética es un producto de la industria cultural sujeta a la lógica de mercado y al mismo tiempo es una obra de arte. Pero ambas categorías admiten el concepto de la representación, ya sea mimética, abstracta o vacía, con un diálogo con la vida. Pensemos que este diálogo, sujeto al mismo tiempo con imperativos de la mercancía que al discurso expresivo de sus autores, nos permite observar un síntoma epocal, al mismo tiempo que el lugar desde donde el creador o el equipo de creadores miran al mundo. Nuestra propia valoración como espectadores forma parte de un diagnóstico temporal, histórico y dialéctico al que asistimos mediados por el mercado cultural, la apuesta ideologemática de los autores y nuestra propia historia. Y uso el término ideologemático para no usar ideología, que por supuesto está cargada de significados mucho más complejos. Este término, por si no lo sabían, lo acuña Julia Kristeva para hablar justamente de la intertextualidad, o sea, es decir, del bagaje de ideas y de textos que pone el autor, digamos, a trabajar en un texto. Comparto con la doctora Marinielo el estatuto de ejemplo o ejemplaridad de los personajes de un filme. Entiendo también que esa ejemplaridad se refiere a que en el cine y otras artes vemos una especie de muestra de la actividad y proceso de un personaje. Un caso particular que, por más ficcionalizado que éste sea, constituye un ejemplo o muestra o caso de conducta de letos en su devenir. Walter Benjamin, en la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica de 1936, ya apuntaba el interés por un autoconocimiento de las masas y así también en el conocimiento de su clase a través del cine, que por cierto
no se cumplía en los filmes que eran producidos para la gloria del fascismo en su época. Agradezco esta aportación de la doctora Marinielo porque problematiza a la representación cinematográfica a la vez que libera a los personajes de su función modélica, esa función que Platón exigía a la representación poética. No por nada expulsó a los poetas de la República por presentar a los dioses en actitudes poco edificantes, por mentir, etcétera, ¿no? Eso ya lo conocemos bien. No es ya el personaje ideal, impoluto y perfecto, sino la acción problemática y al mismo tiempo esperanzadora de un proceso. Pero aquí me detengo, me gustaría hacer una desviación en el camino. Si es que esto me ayuda. En un mundo mejor de Susanne Bier, es una película que pertenece a la industria cinematográfica, eso no lo vamos a negar, es parte de la industria cinematográfica danesa, con una factura eficiente, o sea, una fotografía incluso que llega a ser poética, que también forma parte del continuum de las preocupaciones de la directora Susanne Bier por la familia, los conflictos familiares. Digamos que si uno revisa su cinematografía, pues justamente hay un énfasis en conflictos familiares que además se inscriben en un contexto de la modernidad en donde los valores se ponen a prueba constantemente. Pero la apreciación que tenemos los espectadores, especializados o no, depende fundamentalmente del lugar que ocupamos frente al mercado cultural, la simpatía, empatía por la narrativa que se propone y nuestra propia historia. Podemos usar categorías gadamerianas como el horizonte histórico o esa clara arquitectura dialógica del yo de Bakhtin, que por cierto mencionó ayer Ileana Diegues, del yo para mí, el yo para el otro y el otro para mí, que justamente desarrolla en ese problemático texto que tú mencionaste de Bakhtin, que se llama, pero es así como, bueno, tiene otro nombre, pero lo van a encontrar así en internet. Y que evidentemente tiene que ver con cómo interactuamos con esta pieza, ¿no? Con esta pieza cinematográfica. Y justamente por esta razón y por esta relación dialógica que se establece con la obra de arte, yo justamente derivo a otra preocupación que tiene que ver con el proceso de resistencia. En la película aparecen 3 o 4 secuencias sobre un campo de refugiados en África, donde el médico Antón presta sus servicios a la población necesitada. En realidad, y usando la terminología de Wolfgang Iser, que espero que, bueno, ya usé el que tenía pasado nazi, ¿verdad? Entonces sí, todavía es políticamente correcto citarlo. Estas secuencias presentan diversas zonas de indeterminación. Es decir, frente al relato que transcurre en Dinamarca, en donde obtenemos datos de toda índole, o sea, ubicación geográfica, estructuras sociales, instituciones, niveles socioeconómicos y culturales, África se nos presenta como un espacio que tenemos que suponer como un campo de refugiados, porque en realidad nunca se aclara esta situación, y se presenta ante nosotros con apenas asideros informativos. Es arbitraria, sintética, y se presenta como un modelo vacío en un lugar donde están pues, los africanos, ¿no? Es ahí donde creo sinceramente que el relato de Susanne Bier no se sostiene y donde puede ser material de escarnio por parte de los estudios postcoloniales. Esto no se contrapone ni mucho menos a la visión o a toda la exposición de la doctora Marinielo. Pero digo, si tuviéramos el tiempo de plantear los problemas de representación en términos geopolíticos, es claro que los países emergentes o en desarrollo o subdesarrollados, los 3 términos tienen su propia carga condescendiente, aparecerían ante nosotros llenos de clichés, o sea, estoy hablando de nosotros mexicanos, llenos de clichés, hipérboles y reconfiguraciones que los mismos nativos de estos países representados no se reconocerían.
Ya lo señaló en su momento Edward Said cuando habla de la representación de Oriente, ¿no? En orientalismos. Pero de nuevo tomo un camino alterno. Yo voy produciendo problemas, ¿no? Y los dejo ahí. Antón ejemplifica el trabajo de mujeres y hombres europeos. Y aquí, si me permiten también mi propia arbitrariedad, incluyo a los Estados Unidos, Canadá y Australia como europeos. Están en un lugar equivocado geográficamente, pero ahí los podríamos ubicar. Bueno, todos estos hombres y mujeres trabajan en labores humanitarias. Todos los días tenemos noticias de ellos. Médiques asistiendo a poblaciones depauperadas en todo el mundo. Navegantes que auxilian a pateras atestadas de población desplazada por guerras y miseria, o acompañando caravanas de diásporas dolorosas. Y así podría seguir, ¿no? Enumerando toda esta labor maravillosa que hacen estas mujeres y estos hombres. Fernando Trueba, que no es un académico, investigador, intelectual u obrero universitario, sino un cineasta español, habló sobre el desastre del Prestige en costas gallegas en el 2002, un buque petrolero de diversas compañías que derramó toneladas de chapopote al mar, ¿no? Cerca de las costas. Hubo por supuesto, una respuesta inmediata de los jóvenes españoles, que además tienen así como la fama de ser muy, muy solidarios, y cientos ayudaron a las labores de limpieza. Trueba dijo entonces que los recursos humanos más valiosos de nuestro planeta, que son los jóvenes, se habían dedicado a recoger la mierda que producía el sistema. Cada noticia que leo del Open Arms, de Médicos Sin Fronteras o de cualquier ONG, me remite a la idea de Fernando Trueba. Nuestros jóvenes y adultos recogen la mierda que produce el sistema y que se seguirá reproduciendo al infinito. En un mundo mejor de Susan Bier, no le pido que resuelva ese dilema, por supuesto. Es su narrativa sobre África, que considero cuestionable, la que me ha permitido pensar en la mirada condescendiente de muchos países desarrollados y de las ONGs que resisten. Esta débil fuerza mesiánica de la que hablaba Benjamin será siempre insuficiente y el enemigo, como decía también Benjamin, no ha dejado de vencer. La resistencia pasa también por cuestionar el círculo vicioso en que nos hemos colocado entre joder al mundo y ayudarlo. Quisiera leer para terminar este comentario una cita de un texto que se ha publicado recientemente en la revista Acta Poética, y así también, pues por supuesto, aprovecho para hacer nuestro anuncio, que pertenece a un texto sobre la violencia que escribió Ana María Martínez de la Escalera, que dice: hay un discurso fetichista que parece permear nuestras acciones presentes, un discurso que produce la ilusión de un sujeto autónomo, dueño o propietario de su libertad de acción y que no permite ver su carácter ilusorio, efecto de la estructura capitalista de dominación. Muchas gracias. Muchas gracias, Elsa. Y bueno, vamos a abrir, como los días anteriores, la ronda de preguntas. Si quieren hacemos, bueno, Esther ya me pidió la palabra y los demás si quieren ir preparando sus comentarios, hacemos 2 o 3 y les devolvemos la palabra a ellas, ¿vale? Bueno, pues gracias Silvestra por esta presentación que me pareció muy interesante. Que lo único que hemos discutido es la película y no todo esto que has planteado. Me parece muy bien. Pero bueno, eso no importa, ya da lo mismo.
cual se va a morir uno. No, escuchándote, quisiera hablar por el malestar de todos aquellos que vimos el film. El malestar era pensar que este médico podía ser un ser ejemplar frente a la cuestión de la violencia. Y eso nos provocaba problemas. Este médico se deja, tiene un hijo al que le hacen bullying en la escuela, en Dinamarca, y el otro niño, que es el violento, lo defiende, golpea a los otros niños, y en algún otro momento él mismo, como padre, quiere darle una lección al hijo y se deja bofetear por un mecánico. Y luego no solo se deja bofetear en algún momento, en un conflicto, sino que incluso va a buscarlo y le dice: hiciste mal en haberme golpeado. Y él no reacciona. Y después lo vuelve. En cambio, este mismo hombre, este médico que aparece ahí, está ayudando sobre todo a niñas que son violadas en el campamento por un Big Man. ¿Big Man se llama? Sí. Por Big Man, que es un hombre que las viola. Y de que lo cure. Y todos los demás, las enfermeras, los médicos de ahí, dicen que no hay que curarlo, que él es el malo de la historia. Y él dice: mi deber es atenderlo. Y lo cura. Cuchillo largo. Y en ese momento es cuando hubieras pasado esa parte donde este hombre reacciona. Es cuando reacciona y lo deja que toda la turba se vaya. ¿Sí? Y entonces uno se preguntaba, y todos que hemos visto la película, muchos de nosotros la vimos, el disagio, el malestar de todos, era justamente este sentir que no podía ser un ser ejemplar, porque, claro, África le permitía ser violento, ¿sí? Porque finalmente un lugar del tercer mundo, ¿no? Mientras que en Dinamarca podía dejarse abofetear por un mecánico y ahí entonces confrontar. Pero ahora, después de tu exposición, ya me un poco expliqué cosas. Siento que podemos hablar de ejemplaridad en el sentido, marcando esta diferencia de por qué no es violento en Dinamarca, porque quizás las condiciones de Dinamarca son totalmente distintas, y en ese lugar es una violencia extrema. Somos seres complejos que reaccionamos de diferentes maneras frente a situaciones diferentes. Y fuimos a ver Joker. A mí me gustó mucho la película y entonces Silvestra me dice:
pero ¿por qué en algún momento mata, la primera vez que mata a 3 hombres? Perdón, no, solo digo, mata a alguien. Y entonces me dice Silvestra, ¿por qué? Y entonces digo, bueno, porque le pegaron. Me dice, entonces si te pegan tienes que matar a la gente. Salió muy enojada de la película. A mí me gustó mucho. Pero, bueno, finalmente, perdón, ya me desvié. Pero bueno, quisiera pensar que lo que me saca de mi conflicto, de que acepte cierta violencia y no acepte otra, me hace ver que quizás la ejemplaridad no está en ser la persona. Bueno, a mí, después de ver la película y todo eso, me surgieron varias dudas, me puse a investigar y lo primero que vi es que la película es producida por Zentropa, que es la productora de Lars von Trier. Lo segundo es que la película fue como escogida por la Academia Danesa en el circuito de festivales sobre melancolía del mismo Lars von Trier y pues se ganó un montón de premios que sinceramente yo y pues muchas de las personas que vimos la película en este contexto no sabemos por qué, porque la vemos muy problemática en su discurso visual, en el guión y en todo. Y eso me puso a pensar por qué a nosotros, en nuestro contexto mexicano, nos choca tanto el discurso de la película. Y ahora, después de la ponencia, me pone a pensar que puede ser que es porque México es el país de los finales felices televisivos por antonomasia. O sea, vivimos en la sociedad de la telenovela mexicana. Y esta película tiene una retórica argumentativa cercana a eso, en el sentido de que libera problemas muy complejos, pero al final termina normalizándolos o no complejiza lo suficiente, o se queda pues en una perspectiva más o menos maniquea de lo que está planteando. Y creo que de ahí puedo pues, sacar la razón por la que la película nos causó tanto malestar desde un punto de vista más retórico. Sí. Yo vi la película ya 2 veces y la estuvimos como un poco trabajando cuando mostramos, bueno, en el cine debate que pasó este miércoles. Y a mí honestamente sí me causa muchísimo conflicto la película y me sigue causando conflicto la película. Justo porque los dos personajes que creo que muestran formas de resistencia, que para mí son Antón y Cristian, muestran formas de resistencia que no sirven. Y por un lado tenemos a Cristian, que tiene como una brújula moral y él ve como negro y blanco. ¿Por qué? Porque nadie le enseña, o sea, su papá no le enseña que hay una gama de grises. Creo que ese es el tipo de ejemplaridad que se debería tener, no de ser bueno, como nos enseñan muchas veces de niños, con cuentos y en general en la iglesia, de si eres bueno te vas a ir al cielo, todo ese tipo de cosas. Y entonces, pues, ¿qué pasa si alguien se compra genuinamente eso de ser bueno todo el tiempo y que lo malo es horrible? ¿Qué es lo malo? No hay un planteamiento tampoco, porque se impone. Y entonces, o sea, creo que Cristian no tiene, o sea, tiene su brújula moral, pero no tiene un ejemplo
por parte de ninguno de los adultos de la película de que hay una gama de grises. Él pierde el sentido de que hay justicia y entonces pues que decide tomar justicia por su propia mano, lo que pues, se ha decidido muchas veces. No me parece que esté del todo mal su perspectiva, honestamente. Creo que es el personaje con el que yo más me siento conectada. También me parece que la película está hecha como ya. Share the criticism. But person is not necessarily the person who is good, but it's a person who is complex and difficult to talk about an exemplary person. Maybe because my title was is exemplary, positive exemplary form of resistance. These characters, I mean, each character is an example in the sense of an example of a mother, or an example of a father, an example of a doctor. We are all examples now. But I thought I was screaming. But in this film, we see what I like and what I try to put together with the analysis of action and the reproduction, the right film as a written language of action, as a process, is what interests me here. Because we see a person who is not, who is struggling with, I mean, he has principle, values, he switches from one word to the other one. I don't think violence is allowed in Africa, not in Denmark, because he's very upset when the guy slaps him and he goes take a swim, touches his face, and but I think in that moment, and I don't see a better way to see it as with Bakhtin, he extracts himself from life as lava, as Bakhtin says, and he provides a teaching which is abstract to the children. But what we see is that he's fighting with himself. He's trying to control his anger, and then when demonstrate that he's not afraid. Well, he doesn't demonstrate much, but he tries something. And then the tragic is that when he goes back to Africa, he tries also to respect the fact that a doctor has to say, I don't know who said that maybe you, Sergio, that everything is normal at the end. Everything continues at the end, and his fight continues. And what I find interesting in this movie is the way it's edited, shot, and the sequence I showed you, with the camera movement, with the absence of dialogue. The character never looks into the camera. We witness his being lost, but if we try to say what's happening in his mind and to define, okay, he doesn't care too much, he did it, and then he will go back to Africa, being his same self. Well,
we decide that, but the movie leaves things open, I think. We don't know what goes through his mind. We see his face like in real life when we can see somebody doing something and we can interpret it, but we really don't know. Or in oral stories, I think of Benjamin when he talks to the narrator, and the example he gives is without explanation. There is no explanation. And so the viewer keeps thinking and keeps producing the story over and over again. And we can decide to stop with one interpretation, or we can decide to face this drama or the action as a process which destabilizes. We need to know that he did that for this reason. Christian is not really an example, I would say. I mean, he's an example of a child who lost his mother and who is angry. And I don't know if because his father is very present, but the grandmother is very absent, as Elena was making me notice. Even Anton is present in his life and tries to exemplary character is, I mean, what my concern is really to try to show how the film builds a character and builds the action as a process. Stuck with the content, saying he's good, he's bad. Maybe I gave the wrong impression. Marianne, who is not the most positive character, but she is also a positive character because she's very passionate, she's a good doctor, she resists, she fights against the school system. And when Arendt says that each action falls into a web of pre-existing actions, we see that in this movie. When, let's say, when she tells Christian that he killed his child, her child, then she triggers. But anyway, I understand I should have taken into account more the situation of Africa. I mean, I thought, well, there are many who live like in Canada and go to Africa, and who don't know. Saying, but it's interesting to see that he's never at home. He's not at home in Africa. He's not at home in Denmark, and so he's someone looking for a way of being in this world, in this life. So this is what seemed interesting to me, to really not being able to say he's good or he has done this because, but to participate in his interior struggle. It is so subjective. This is one of the problems of my research. It's exemplary to me is not necessarily exemplary to you. And when I say this character, for instance, for me, the most exemplary character is Constance in Spellbound by Hitchcock. It's a non plus
plus ultra on the exemplar, on the model. But I don't think it's like that for everybody. So I have to deal with this subjectivity and assume it somewhere, but this is why I would like to, I stressed a lot in my presentation, the moment of mediation, the fact that film reproduces the language of action, action as a process, action as irreversible. This is the the most important thing in my research, not deciding what is good and what is bad. And so why Joker in Bad Night is more powerful than Batman, who should be positive. While the Joker is more complex in the reproduction of his actions. So this might help to understand the power of the media and do something with it. This is my... Okay. Gracias, porque creo que una de las cosas que también plantea tu exposición es qué representación de la violencia damos y cómo la damos, que creo que es un punto fundamental, teniendo en cuenta además, habría mucho que hablar, ¿no? La violencia en los videojuegos. Es importante. Entonces, como ya te dije ayer, yo creo que también una película mala es muy interesante porque da mucho que hablar. Y esto, aunque no nos haya gustado a muchos de nosotros, es muy interesante porque efectivamente nos está dando mucho juego, gracias a tu visión también. A mí una de las cosas que me llamaba la atención sobre la violencia y que me molestaba un poco, pero ahora viendo las imágenes me lo ha confirmado, creo, es que tiene una visión un poco paternalista de la violencia, es decir, es violento el mecánico que es ignorante, ¿no? Y en la escena que nos has enseñado se ve muy claramente que él nunca sale del hospital. Él se queda encerrado y toda la metáfora, hay un montón de metáforas sobre el hecho de que él no sale. La violencia se produce fuera y la llevan a cabo los africanos, la violencia auténtica, real. Entonces, a mí esto es algo que me molesta, ¿no? En cierta manera, porque es verdad que él se lava las manos, él es un Poncio Pilatos, ¿no? Pero no llega a salir de lo que es una visión europea, eurocéntrica de la violencia, ¿no? Porque él se queda dentro, lavándose las manos, ¿no? Y de clase es clarísimo en Dinamarca, ¿no? Porque el que es malo es un mecánico ignorante. En África es el que está fuera, él no se mezcla con el otro. Y visualmente se ve muy claramente porque se ve el recinto, se ve el que él se acerca y no sale. Así que al fin y al cabo le está apurando al otro, pero no lo está entendiendo en ningún momento, ¿no? Y bueno, lo dejo ahí. Es muy rica la película, o sea que observándolo otra vez se observan muchas cosas que en la primera visión a lo mejor no se perciben. Hace varios años en Chile, pero el comentario de Elena y el de la compañera me hacen pensar que a lo mejor la película está muy bien, ¿no? O sea,
Porque, ¿qué podríamos esperar? ¿No? O sea, a eso me refiero, porque... Sí, porque Silvestra, al inicio de la presentación, hace una pregunta que me pareció muy interesante. Dice, ¿es la ejemplaridad siempre una forma de resistencia? Y para mí era una pregunta muy clave, porque no siempre la ejemplaridad es una forma de resistencia y no siempre la ejemplaridad es un modelo a seguir. A propósito de la intervención, estaba pensando en la película... Más lento. Ah, sí. Ok. No, a propósito de la ejemplaridad y la intervención de la compañera, recordé la película La cinta blanca de Haneke, ¿no? Que está llena de ejemplaridades, pero peligrosas, ¿no? Y en ese sentido, la película me hace pensar en eso, que esta ejemplaridad es peligrosa, ¿no? Y nefasta para el mundo, porque hay una diferencia muy fuerte en la película entre la ética y la moral, ¿no? Y eso es lo que me parece interesante, la tensión entre ética y moral. Sí, sobre el asunto de ejemplaridad, porque bueno, estaba pensando precisamente en el género de los ejempla y particularmente en las hagiografías, las vidas de los santos, y pensé en el librito de Michel de Certeau, La fábula mística, y él menciona este funcionamiento político-social de la hagiografía como un revelar públicamente los misterios morales y metafísicos que se encuentran dentro de la iglesia. Sin embargo, bueno, esto ya no lo dice Sartre, esto ya es más mi lectura, sí puede ser un gesto completamente paternalista. Y pienso en un ejemplo que leemos en la carrera, que es el de María Egipciaca. Al principio a todos nos encanta María Egipciaca porque es una mujer independiente, es picaresca, se revela, tiene mucha agencia, pero al final del ejemplo, que es la redención, María Egipciaca pierde toda la agencia. Inmediatamente se vuelve una mujer sumisa, que mortifica su cuerpo con tal de arrepentirse de sus pecados. Y ahí es cuando estábamos discutiendo el texto y estábamos diciendo la mayoría que ahí dejaba de ser divertido, porque María Egipciaca, que era un personaje más redondo en el momento que aparece el objetivo claro del ejemplo, pierde todas esas cualidades, pierde toda esa agencia que tenía antes. Y en ese sentido pensé en esta película como, digamos que el ejemplo como tal, sí estoy de acuerdo, como mostrar lo complejo que es lidiar con la violencia, cómo resistirse a la violencia. Sin embargo, cuando veo que en esta película como la complejidad moral está en Anton, este médico en un país nórdico de clase media alta, con cierta educación, y la moralidad de tanto el mecánico como de las personas en África es completamente plana y en ese sentido creo que la ejemplaridad falló en resonar con nosotros por ese detalle, que el único que parece tener una agencia como tal sobre su perspectiva moral ante la violencia es Anton. Bueno, parece que soy el único que no vi la película, pero creo que con los ejemplos presentados me doy una idea. Bueno, las crónicas. Empezó Jimena diciendo que hay ejemplos que no sirven, que hay resistencias que no sirven. Y terminó Elsa citando a Ana María diciendo que los contemporáneos vivimos en una suerte de fetichización de la propia vida,
en la cual está claro que esta vida no nos pertenece. Entonces, yo no sé de dónde se podrían sacar ejemplos dentro de la condición enajenada y fetichista en la que todos los personajes parecen moverse. Para mí, el ejemplo tendría que ser una resistencia que rompiera con este círculo de la enajenación, o que rompiera con el ejemplo molde. Citaste en la Edad Media, son fetiches, es decir, son cartabones, son modelos fijos, pero además ejemplos se conviertan en modelo. En ese modelo dejan de ser resistentes. Es decir, yo creo que a la hora que el señor Stajanov se distinguió en las minas del Lombard, sacando más mineral del que se podía, se convirtió en un héroe positivo. Es decir, perdió toda capacidad de resistencia realmente poderosa, y se convirtió al contrario en un modelo absolutamente afirmativo. Un poco a lo que yo voy es que creo que las resistencias, por más minúsculas que sean, tendrían que tener ese y perdón para otra vez desplazar la discusión en digamos, esfera historiográfica, pero toda la discusión me recuerda un debate que es historiográfico. Los alemanes hacen una distinción muy clara entre dos conceptos de resistencia. Resistencia como Widerstand, es decir, la resistencia en el sentido clásico político de la palabra, los que conscientemente actúan en contra de un poder, de un régimen, para lograr objetivos. Y después el concepto de resistencia. Resistencia es una inadaptación o lo que pudiéramos llamar una resistencia minúscula. Una resistencia minúscula que conceptualizó y Daniel Ben Said utilizó de una manera no conceptualizada, digamos, pero lo que pudiéramos llamar una microfísica de la resistencia, en el sentido casi Foucauldiano, no del poder, sino de la oposición. Bueno, hay una relación dialéctica, digamos, entre resistencias minúsculas y resistencia con un R mayúsculo, que es muy compleja y al mismo tiempo muy interesante. Bueno, el ejemplo histórico que siempre se... Los curas que en Italia y en Francia esconden a los judíos perseguidos. Son los mismos curas que pocos años antes habían apoyado a la cruzada de Franco en contra del bolchevismo ateo, por ejemplo. O los combatientes de la resistencia en Francia, que tienen una actitud heroica durante la guerra de Argelia. Muchos de ellos participan en el bando. Situaciones conflictuales hay una ambigüedad que atraviesa la resistencia como proceso que tiene muchas dimensiones. Bueno, en el campo, en la esfera estética, cómo representar en literatura, en cine, la resistencia. Todas las tentativas de representar la resistencia con
con la R mayúscula, producen ese tipo de ejemplarización de la historia, que es una monumentalización de la historia y que se desemboca en la propaganda. Los fetiches que dicen. Obras de artes a cumplir es muy, muy difícil. Ken Loach, puede ser, lo hizo, Gillo Botteco. Se puede representar la resistencia, el arte representa la resistencia mucho mejor en su dimensión minúscula, más que en su dimensión, bueno. Say anything about Lars von Trier. I can only so many things. Elena was asking about the representation of violence, the different representations of violence. The fact that say that, like for Antonioni's eclipse, there is a real eclipse in the film, and everybody interprets the movie as the eclipse of everything else. So there is both. He needs to wash his hands after operating, but no, it's true. I will think about it, but I think the film does not. It's not a film about a doctor who is in Africa. It's a film about a bunch of characters in a situation, in different situations where violence is the state. So I think in part is why we just see him acting while he's doing his work and not going around. And apart that we see the camp and there is nothing around it. So I don't know. But when they decide to, I mean, when the people who lost their wives and their sisters, and they ask him, why do you want to save him? Or well, there is this opposition from all of them, and he's trying to do what he thinks is right. But it's true, I will think about it. And for the difference between morality and ethics, I think is very important, and we can say that the moral message of the story is to violence, you don't respond with violence, otherwise you just have an escalation of violence. But the ethics pertains into the acting, and the acting in the sense of Arendt, the acting as a process which we do not control, we can try to control, but we don't. And so I think the movie succeeds in putting us, in making us face this drama of the action as a process, irreversible and unpredictable. And, but yeah, I was asking in my text, I was asking myself the question: is ethics always just with acting and not with the representation of action? So we could maybe develop something around that. And
Well, piano and so is kind of a similar intervention about the different forms of resistance, and I understand that it's different to think of resistance in everything is political anyway. I mean, there is the resistance against the fascists, or maybe against the narcos, but there is also resistance, as Foucault says, to find a different subjectivity within these institutions that make us be something we don't want to be. And these little gestures are as political, I would say, as the going in the street to protest against the war. And they are different, but they are as political, I would say. For the exemplary character, the exemplar, I don't. Yes, well, when I talk about audiovisual media, for instance, and film, there can be many cases in which the film proposes examples of behavior, and but I don't know. There is something about this. I don't know. I should have taken more notes, but since it's in Spanish and I write in all the languages I know, except in Spanish, which are not many. But I think the example, I mean, what I'm trying to show is that the example is, it is not a contradiction if the example is not the same. I don't see the example can be proposed as a fixed model through representation, but it can also be, I mean, example, as I was trying to say, is everywhere. And we take examples, we look at people acting, and we don't know that we are following an example necessarily. But the historicity is there too, because we, in this very moment, we are acting in a certain way because it is the way of responding to a determinate situations, which will be different tomorrow, and I will have to find another way or other examples. And so the example, I see it really as an event, but it can be also a fixed model. But what I'm trying to say is that the audiovisual media on the power of have the power of showing that the example is an event, and so that there is a movement and which is close to the movement of life. I don't know if I don't know if Muchas gracias, Silvestra, muchas gracias, Elsa. Y vamos a cortar aquí para no comernos el tiempo de la siguiente intervención. Entonces, pienso que podemos dar 10 minutos, pero solo 10 minutos, para que respiren un poquito, nos preparemos aquí. Es que yo entendí que tenemos que empezar ahora, la siguiente. Ok. Bueno, ya está. Ok, 10 o 15 minutos, no mucho más, y nos volvemos a ver aquí. Muchas gracias.